Kaniadto kagiok apan karon kahayag na sukang kakitab doon mi padagan sa industriya. Naghatag ka sayon sa panimalayong patikayon sa paglambong ekonomikanhon. Naghitak, naghitak, isinggit na itong tanan. Naghitak, naghitak, ipasundayag sa mga katauhan. Maghalad at magpasalamat kitang tanan. Naghitak, naghitak, sa ulugon takinig. Naghitak, naghitak, magsadya kitang tanan. Inuban na sa pangaman ni San Francisco sa Assisi. Kamapustanod ka anindog o pagkatahong sa gihatag mong kahayag. Kahamog kaway mong may kalipay nga maangkon ang tanahan tungod sa dagitang sa ulugon ta. Dagitag isingitang tanan, dagitag ipasundayag sa katauhan. Maghalad ug magpasalamat kitang tanan.